Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks. Senhoras e senhores, bem-vindos aqui a mais um react. Estou aqui no pós-live, pois é, acabei de fazer a live e o vídeo já vai sair. Senhoras e senhores, eu acabei de ver um conceito que pipocou na minha tela, achei interessante, queria trazer um react pra vocês de Springtrap no Dead by Daylight. Vocês sabem que o Dead by Daylight não tem produtoras gigantescas, produtoras aí, né, como a EA, né, produtoras enormes como a Epic, não. A criadora, desenvolvedora da Dead by Daylight é uma indie, né, é individual, é independente, independente. Então, não sei. Eles botam até o Michael Myers, tá ligado? O Jason, o Freddy Krueger, esses personagens que em tese caíram em uso popular. Mas o Springtrap, cara, em Dead by Daylight seria bem interessante. E ó só, lembrando que tá escrito aqui, ó, o primeiro conceito, tipo, o conceito em destaque, vai, digamos assim, é um conceito, ou seja, não aconteceu ainda. Mas esses caras aqui, eu tava dando uma olhada no canal dos caras, os caras mandam bem, cara, eu achei interessante. Pipocou na minha tela, cliquei, vou fazer react pra vocês. Então, antes da gente começar, deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreve no canal e também lembrando que a gente vai ter live toda semana. Comenta aí o dia que você quer que a gente traga as lives. Senhoras e senhores, vamos começar em 3, 2, 1 e fomos! Ih, rapaz, tem até isso? Os caras mandam bem. Ô, louco! Ih, caraca! Welcome to Dead by Daylight. Bem-vindo a Dead... Não precisa traduzir, né? Witness the tragedy of realized and uncovered horrors of Five Nights at Freddy's within the realm of the entity. Ô, louro! Fazbear's Fright. The horror attraction was intended to capitalize on the foundation of decades of urban legends, a recreation of infamous Freddy Fazbear's Pizza locations. However, even after being burned down prematurely before its debut, the entity has brought this horrific reminder tem português, então vamos voltar tudo. Tem português, vamos voltar tudo. Vamos lá. Agora é bom que vocês dão uma lida, né, gente? Welcome to Dead by Daylight. La la. Witness the tragedy of realized and uncovered horrors of Five Nights at Freddy's within the realm of the entity. Fazbear's Fright. The horror attraction was intended to capitalize on the foundation of decades of urban Ele conta da história da Fazbear Fright legends, a recreation of infamous Freddy Fazbear's Pizza locations. However, even after being burned down prematurely before its debut, the entity has brought this horrific reminder back from its ashes. The new killer is the attraction. Nossa, que A louco, twisted, né? mangled corpse crushed within the rotted spring-lock suit has found new life. From pure agony alone, William Afton lives on to carry out his malicious intent, with no spirits to impede his work. The attraction's power is Phantom Trespasser. The legacy of death William Afton crafted has not gone unnoticed by the entity, and neither of his methods of finding back doors and hidden places to strike from. The attraction can pull itself into a horrific form with Trespasser mode, appearing as an incomprehensible phantom with a looming presence that can be felt from nearly anywhere in the trial. While in Trespasser mode, the attraction can sense the saturated suffering within survivors using Desolate Hope. While active, it allows them to see trails of saturated agony in the environment that are left behind by survivors, a byproduct of the endless trials they have endured and perished in. The attraction is also able to emerge from the state, screeching in a terrifying arrival to frighten any nearby. Attacking as you emerge causes the attraction to launch himself forward with a devastating assault. Successfully hitting a survivor with this instantly places them into the dying state. This attack also allows any breakable objects, such as drop pallets, walls, or generators, to immediately be destroyed, the latter instantly regressing as a result. The attraction comes with 3 new perks. Caraca, velho. Instill fear into those who dare to wander too close to the curtain with Backstage Horrors. Olha, should a survivor see your aura, they scream and reveal their location for a few seconds before suffering from the oblivious status effect for a limited time, haunting them with what they had witnessed and the trauma of such secrets. Getting away with murder was far more difficult before, but now you have time to revel in it with Grim Celebration. After hooking a survivor by your hand, you gain the undetectable status effect for a short time. This duration is permanently increased for each unique survivor you have hooked this match. They have only begun to scratch the surface of your motivations as you enact your cruel machinations.
After hooking a survivor, this perk remains active for a period of time. During that, any generators you damage are blocked by the entity, preventing survivors from interfering with your work until the duration ends. Que legal, velho. New survivor, Michael Afton. Legal, gostei. Over the years, countless friends and family could tell the relation to his father. The similarities were nearly identical, and naturally, Michael was subservient to him until he came upon the terrifying extent of the murders by his hand. He had been hollowed out by a machine created by his father, still living only through sheer luck and determination after being invaded by an amalgamation of animatronics. After it left his decaying body, Michael survived somehow, living in shadows and through constant suffering. Here though, after being taken by the entity, a cruel jest has been performed. The entity restored him to living flesh, only to be gutted over and over again, to relive death. These experiences allow him to be nearly unfazed and almost accustomed to dying, using it to his benefit as he uncovers further details about the new world around him and what resides in it. Michael comes with 3 new perks. Your exposure to death causes you to bounce back from terrible circumstances fearlessly with Moving On. After being unhooked, unhooking yourself, or recovering from the dying state, you briefly create no noise notifications for the killer from rushed actions and cannot leave scratch marks. Que da hora, Familiarity velho. with the sensations of suffering is not comforting, but you've discovered a benefit to it with Hollow Sensation. While injured, you gain the benefit of a small movement speed increase, which can further be increased for each negative status effect you endure. Caraca, velho. Expose the secrets, form theories, and become a witness to truth. Whenever another survivor is injured by the killer with a non-basic attack, that killer's aura is revealed to you for a short time. You also gain a token. After being put into the dying state, you lose all of your tokens, but reveal the killer's aura for 2 seconds to all survivors for each token lost this way, revealing the culprit to all. Uncover decades-old secrets and take center stage with the Five Nights at Freddy's chapter concept for Dead by Daylight. Caraca, velho, os caras mandou bem. Uncut gameplay footage full measure coming later date. Vindo depois. Ah, agora eles mostram o mapa que eles fizeram, família. Isso é meio Witch a coisa, vocês não acham, não? Foi falar, né, cara? Olha que louco, velho. Os caras nos bastidores fazendo mapa pra gente ver. Nossa, poderosíssimo. Isso que eu gosto. Nossa, que da hora, velho. Cê é maluco, mano. Os caras daquele saber o jogo inteiro. Eles simulando os jogos. Que é isso, cara? Perfeito. Tô bobo. Se tem uma coisa que eu gosto é a parte artística, tá? Deixa eu aproveitar esse momento. Que eu gosto muito. Nossa, a correção de cor também, fantástico. Ah, eles modelaram tudo, cara. Tudo, não pegaram nada pronto. Nossa, esses caras são demais. Muito bem, senhoras e senhores. Dead by Daylight, Five Nights at Freddy's Spotlight Concept. Fantástico, cara. Bom, vocês sabem que Dead by Daylight é um jogo muito famoso. É de uma produtora indie. Uma galera joga, eu jogo também com meus amigos às vezes. É muito louco, cara. Seria muito legal se a gente tivesse de verdade, né, cara, o Springtrap. Porque muita gente pede, tá? Eu acho que essa equipe aqui, cara, ela trabalha muito bem. Ela tem todo o trabalho de arte, o trabalho de conceito de arte. E não só conceito, eles refinam tanto o conceito deles que vira esses vídeos com a gameplay, cara. Então assim, é uma coisa extraordinária, cara. Eu não sei se eles fazem mod pra Dead by Daylight, deveriam fazer. Mas, cara, tô besta, tô bobo, adorei, fantástico. E é isso. Galera,
Galera, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreva no canal pra não perder nada não. Galera, a gente se vê na próxima oportunidade. Eu ainda tô meio abatido porque a Sony vacilou muito nesse State of Play, ok? Vacilou demais, mas nada com que a gente não supere, né? Tô até tossindo de tanto desespero. Galera, comenta aí embaixo que dia vocês querem a live semanal. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, abraço, fé em Deus, valeu e fui!